방금 그 우리 은혜교회 사명자들 몇 명 만났습니다. Alors tout à l'heure, j'ai rencontré les trois remnants de l'Église éternelle. 어떻게 하면은 우리는 힘이 없는데 프랑스를 복음할 수 있을까? Alors nous n'avons pas de force. Alors comment ça se fait qu'on peut faire l'évangélisation de l'Europe et de la France? 우리 지금 중직자들이 오늘 우리 임명 받았습니다. Alors aujourd'hui, il y avait la nomination des anciens. 솔직히 여러분은 힘이 없는데 어떻게 프랑스를 복음할 수 있단 말이냐? Alors comment c'est possible de faire l'évangélisation puisqu'on n'a pas de force? Et alors c'est faisable? 이렇게 힘든 그 유럽을 어떻게 복음할 수 있을까? Alors l'Europe qui est très difficile de faire l'évangélisation, alors comment on va évangéliser cette Europe? 또 우리 나중에는 우리 전도인들이 임명을 받습니다. Alors plus tard, il y aura la nomination pour les missionnaires. 나 자신은 아무것도 할 수 없는데 어떻게 전도인이 될 수 있을까? Alors nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes, mais comment on peut évangéliser? 또 우리 그 렘넌트들은 어떻게 해야만 유럽에서 제대로 복음 운동을 할 수 있을까? Alors pour les remnants, comment on peut participer pour ce mouvement de l'évangélisation? 한 가지만 기억하시면 됩니다. Alors il suffit de savoir une seule chose. 저와 여러분이 힘이 없다는 걸 하나님이 아시고 준비하셨습니다. Alors Dieu sait que nous n'avons pas de force et il a déjà préparé pour nous une chose. 약속하셨습니다. Il nous a promis. 성령 충만을 받게 될 것이다. Alors nous allons avoir l'accomplissement et le remplissement de Saint-Esprit. 정확하게 말하면 성령 충만을 받게 될 것이다. Tu auras rempli de l'Esprit Saint. 그리고 권능을 받게 될 것이다. Et tu vas recevoir une puissance. 그리고 증인이 될 것이다. Et tu vas devenir mes témoins. 그렇게 약속하셨어요. Il nous a promis. 내가 너와 함께 하겠다. Je serai toujours avec toi. 성령으로 함께 하시겠다. Toujours avec Saint-Esprit. 그래서 한 가지만 딱 기억하면 됩니다. Il suffit de s'en souvenir de cette chose. 이게 하나님의 방법입니다. C'est la façon de Dieu. 오늘부터 다 잊어먹어도 이것만 기억하면 됩니다. Alors vous pouvez tout oublier, mais il faut s'en souvenir de cette chose. 지금부터 여러분들은 복음을 계속 정확하게만 이해해 들어가면 응답은 오는데 이 유럽을 살리기 위해서 능력이 필요하죠. Alors, nous comprenons ce qu'est l'évangile, mais ce qui est très important pour sauver la France, c'est l'application. 자, 이 모두가 다 기억하셔야 됩니다. Tout le monde doit s'en souvenir de ça. 도대체 초대 교회가 가진 내용이 뭔가? Alors, quel est le contenu que la primitive Église avait? 근데 이걸 모르면 내 자신이 자꾸 어려워져요. Alors, si vous ne comprenez pas ça, vous allez rencontrer des difficultés toujours. 근데 이것만 알면 자신이 힘이 생깁니다. Alors, si vous comprenez ça, vous pouvez avoir la force. 그래서 만약에 여러분 유럽에 있으면서 이 힘이 없으면 자신이 자꾸 어려워져요. Alors, si vous vivez en France, en Europe, et si vous ne comprenez pas ça, vous allez rencontrer toujours des difficultés. 그 다음에 두 번째입니다. Deuxièmement, 도대체 초대 교회 일꾼들이 한 일이 뭐냐? les ouvriers de la primitive Église a fait. Alors, qu'est-ce que c'était? 이걸 알아야 교회가 부흥됩니다. Il faut comprendre pour la prospérité de l'Église. 제가 보니까 그 숙구 목사님 교회가 지금 부흥될 가능성이 내가 보여요. Alors, je vois une potentialité pour l'Église de Pasteur Soukou. 앞으로 이걸 하면 됩니다. Alors, vous pouvez le faire. 그리고 세 번째 겁니다. Alors, troisième point. 도대체 초대교회가 누린
비밀이 뭐냐? Quel est le mystère que la primitive Église se réjouissait? 그래, 이걸 알아야만 여러분이 그 많은 교회 안에 인간관계가 해결됩니다. Alors si vous comprenez ça, vous n'aurez aucun problème dans la relation personnelle. 그래야만 많은 시험들을 이길 수 있습니다. Alors là, vous pouvez surmonter vos épreuves. 자, 이런 게 이제 굉장히 중요한 거죠. C'est vraiment très important. 이 세 가지가 답입니다. Ce sont les réponses pour vous. 그 목사님들도 이걸 찾아내야 됩니다. Alors même pour les pasteurs, il faut trouver ces 3 points. 그리고 다른 거는 다 넣어버릴수록 이익입니다. Alors le reste, vous pouvez tout laisser tomber. 그러면 빨리 응답 옵니다. À ce moment-là, vous allez avoir plus rapidement la réponse. 만약에 여러분이 요 세 개만 붙잡고 다른 거 다 내버리면 바로 응답 오기 시작합니다. Alors si vous tenez très fortement ces 3 points et si vous laissez tomber tout le reste, vous allez rapidement avoir la réponse. 이게 성경에 있는 초대교회 전부 다입니다. Alors ça, c'est tout le mystère de la primitive Église. 혹시 여러분이 이게 알더라도 방법을 찾아내야 됩니다. Même si vous le savez, il faut trouver la façon. 나 이거 뭔가 안다 알아도 방법을 못 찾아내면 내 것이 안 되죠. Alors même si vous savez ce que ça veut dire, mais si vous ne savez pas comment les placer en place, ça ne sert à rien. 그래서 여러분 이 세 개가 전부 다이기 때문에 이런 부분을 지금부터 이제 계속 누려야 됩니다. Alors, puisque ces 3 points sont très importants, alors vous allez dès maintenant vous en réjouir dans la réponse. 저는 옛날에 이거 모를 때는요. Quand je n'ai pas compris ce mystère, 그 제가 혼자 살기도 힘들었어요. alors c'était très difficile de vivre moi-même tout seul. 그래서 내가 어느 날 이걸 알은 것이 아니고 내 것으로 만들었습니다. Alors un jour, ce n'est pas que j'ai compris, mais c'est devenu une chose que j'avais, que je pouvais posséder. 그때부터 많은 사람을 살리게 됐어요. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, je pouvais sauver beaucoup de gens. 그리고 제가 이걸 이렇게 모를 때는 교회 하는 게 너무 힘이 들었어요. Alors quand je n'ai pas compris ça, c'était très difficile de faire mon ministère à l'église. 그래서 이걸 알고부터는 많은 교회들을 살리게 됐어요. Alors quand j'ai compris ça, je pouvais faire vivre d'autres églises. 그리고 전에는 Avant, 내가 어떻게 해야 될까 그걸 모르겠더라고요. alors je ne comprenais pas comment je pouvais réagir. 근데 이 세 개 방법을 알고 나니까 Quand j'ai compris ça, 미래가 보이기 시작했어요. je commençais à avoir une vision pour l'avenir. 더 중요한 거는 Ce qui est le plus important, 힘이 생겼어요. alors je pouvais avoir une force. 전에는 힘이 없었다니까요. Avant, j'avais aucune force. 아는데도 힘이 없었는데 어느 날 이 세 가지를 알고 있으니까요 힘이 생겨요. Alors je savais, mais je ne pouvais pas les employer. Et une fois j'ai compris comment il fallait faire, je pouvais avoir une force. 그래서 이 세 가지 외에는 다 버리면 정말로 유럽 살릴 수 있습니다. Alors, si vous jetez tout le reste sauf ces 3 points, vous pouvez vraiment sauver l'Europe. 이것은 제 약속이 아니고 Ce n'est pas l'alliance, mon alliance, 그리스도 대신 예수님의 약속입니다. c'est l'alliance qui est donnée par Jésus-Christ. 오늘 이 얘기를 듣고도 안 되는 사람은 아주 나쁜 사람입니다. Alors, ceux qui n'ont pas compris ces 3 points, même écoutant aujourd'hui, alors ce sont des gens qui ne sont pas très justes. 근데 이 세 가지 하기 전에 중요한 게 있습니다. Avant de l'appliquer ces 3 choses, il y a quelque chose à faire. 아예 여기 들어오지 못하게 걸려버릴 수가 있거든요. Alors, on peut être trébuché avant de rentrer dans ces 3 points. 아니 이게 지금 본론인데 이게 못 들어가고 여기에 멈춰버린 사람이 많아요. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dans l'introduction. 그러면 안 되겠죠. Alors, on peut rien faire. 그래서 이것도 중요하지만 이게 굉장히 중요합니다. Bon, ce qui est très important, c'est le contenu, mais c'est très important aussi l'introduction. 그 서론 인생으로 늘 살면 안 되잖아요. Il ne faut pas s'arrêter votre vie 이리로 à 들어가야 l'introduction, 되니까요.
puisqu'il vous reste la suite. 여러분이 조금만 기본을 먼저 갖추는 것은 아주 중요한 겁니다. Alors, premier point, c'est très important de comprendre l'exemple. 예를 들어서 너무 객관성이 없다. S'il vous manque l'objectivité, 이런 기본인데 ça c'est vraiment une base. 그러면 여기 들어오지를 못하잖아요. Vous ne pouvez pas rentrer. 너무 말이 안 통하고 객관성이 없다. 그러면 안 되잖아요. Si vous agissez sans l'objectivité, personne ne va vous comprendre. 여러분 이걸 가지면서 약간만 주관성만 가져도 여러분 하나님 자녀이기 때문에 시작이 됩니다. Alors, agir selon l'objectivité et subjectivité, ce sont des points très importants pour agir en tant qu'enfant de Dieu. 그 이제 이거는 이제 무슨 말인가 하니까 너무 말도 안 되는 짓만 안 하면 역사 일어나게 돼 있습니다. Alors, ça veut dire il faut pas se comporter d'une façon n'importe quoi. 그래서 우리 렘넌트도 기본적인 거는 빨리 찾아내야 됩니다. Alors, pour les remnants, il faut comprendre ce qui est la base. 옛날에 우리 옆집에 이상한 여자 한 명이 있었어요. Alors, il y a longtemps, à côté de chez moi, il y avait une femme qui était un peu bizarre. 이 사람은 친구들 불러가지고요. Alors, cette femme, 막 소리내가 기도합니다. alors elle prie d'une façon un peu curieuse. Elle prie de haute voix, vraiment très très forte. 그 동네에서 고발을 했어요. Alors, on l'a dénoncée à la police. 너무 시끄러. 경찰이 와서 말리다니 좀 조용히 하라고. Alors, il y avait une fois la police qui est intervenue pour la faire calmer. 그래도 안 통해. Mais ça ne marche pas, elle n'écoute pas. 왜냐? 너무 객관성이 없어. Elle lui manque de l'objectivité. 이제 이거는 있는데 이게 없죠. Il y a la subjectivité, mais il lui manque de l'objectivité. 그 새벽에도 기도하러 가면은 À l'aube, quand je pars pour la prière, 빨리 집에 와야 될 거 아니에요. quand elle part pour la prière, il faut rentrer aussitôt après. 막 기분 좋으면 막 아침 내내 해버려요 기도를. Alors, quand elle est de bonne humeur, elle peut rester pendant toute la matinée. 그러니까 막 남편이 화가 나가지고요. Alors, son mari est fou furieux. 막 일하러 안 가고 막 부인을 막 두들겨 패는 거죠. Alors, il va pas au travail et il commence à l'abattre. 그건 너무 심하게 막 맞아서 우리 가서 말렸다니까요. Alors, elle a été tellement battue, on était obligé de l'intervenir pour 그러니까 그 l'arrêter. 아저씨가 막 화가 나니까 막 가버렸어요. Alors, bon, il était tellement fâché, il a quitté sa maison. 그런데 그 아줌마가 말이에요. 남편 가고 나니까 울면서 뭐라고 기도하느냐 이렇게 기도합니다. Alors, comme son mari l'a quitté, alors elle priait en pleurant. 하나님 내가 핍박을 받습니다. Ah, Seigneur, je suis persécutée. 그거는 핍박이 Ce 아니잖아요. n'est pas la persécution. 그 경상도 말로 오직 오시지. 그거는 핍박이 아니에요. Vraiment, c'est bien fait pour elle. 그게 너무 객관성이 없으면요 일이 안 되잖아요. S'il manque de l'objectivité, les choses ne vont pas marcher. 그래서 우리 렘넌트들은 세계 복음화해야 되니까 기본을 빨리 갖추라. Alors, pour les remnants, vous avez une mission pour l'évangélisation mondiale. C'est pourquoi il faut vous munir ce qui est de base. 조금만 합리성을 갖추라. Alors, il faut avoir une certaine logique. 그러면서 우리는 영성을 가지고 있습니다. Et troisième point, c'est la spiritualité. 자, 두 번째입니다. Alors, numéro 2, 우리는 인간관계 때문에 자꾸만 또 문제 옵니다. alors nous avons beaucoup de problèmes avec des relations personnelles. 오늘 중직자로 기름 부음 받은 종들은 여기에 속지 말고 빨리 초월해야 됩니다. Alors, il faut dépasser tous ces problèmes personnels entre des connaissances. Si vous êtes nommé en tant qu'ancien aujourd'hui, 뭐든지 수용해야 돼요. il suffit d'accepter 그러고는 빨리 초월하는 겁니다. et il faut vite dépasser. 자, 이게 너무 어려운 말이죠. C'est un peu difficile comme terme. 자, 사람 문제 때문에 속지 마라.
il faut pas être dupe à cause de l'amour, n'est-ce pas? 왜냐? 빨리 1위로 들어가야 되니까. Parce qu'il faut vite rentrer dans ces trois points. 근데 대부분 사람이 여기 있다 버려요. Alors tout le monde s'arrête dans l'introduction. 그리고 여러분들은 지금 이 축복을 누려야 되기 때문에 여기에 속지 말고 빨리 넘어서요. Alors il faut pas être dupe puisque vous êtes des gens qui doivent recevoir la bénédiction du Seigneur dans les trois choses. 한 개 더 있습니다. Il y a un troisième point. 여러분 생각을 바꾸라. Il faut changer votre pensée. 아무것도 문제될 거 없습니다. Il n'y a rien qui va vous arrêter. 오직 성령이 너에게 마시면 권능을 받고 땅끝까지 증인이 되리라. Alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous 지금부터 allez être témoin jusqu'à l'extrémité de la terre. 지금부터 우리 모든 중직자녀 한 가지만 딱 기억하세요. Alors tous les anciens d'ici, vous allez vous souvenir de cette alliance. 자, 그러면 이 안에 경제도 문화도 다 들어 있습니다. Alors dans cette alliance, il y a la culture, la finance, il y a tout dedans. 자, 그러면 이걸 어떻게 가질 것이냐? Alors comment on peut les discerner? 초대교회 성도님들이 가진 것입니다. Alors c'est ce que les fidèles de primitive Église possédaient. 여러분이 빨리 안 돼도 낙심하지 말고 이걸 딱 붙잡으면 됩니다. Alors il faut pas faire des inquiétudes et vous pouvez tenir cette alliance. 초대교회 성도님들이 가진 것이 뭐냐? 예수가 그리스도다. Alors ce que les fidèles de la primitive Église possédaient, c'est le Christ. 속지 말아야 돼요. Jésus est le Christ. Il ne faut pas être dupe. 예수 그리스도께서 모든 문제를 해결하셨다. Alors Jésus-Christ a réglé tous les problèmes. 자, 이 말할 때 어떤 일이 벌어지는 줄 압니까? Alors quand on a confessé cette foi, qu'est-ce qui s'est passé? 여러분이 이 언약을 붙잡을 때 아무 응답이 안 온단 말이에요. Alors vous avez tenu cette alliance, mais il vous arrive rien du tout. 그런데 이 언약을 붙잡을 때 흑암 세력은 그때부터 무너지기 시작하는 겁니다. Mais alors vous tenez cette alliance de Dieu et vous allez voir que toute la force de ténèbres vont être détruites. 자, 성령이 언제 임하느냐? 예수가 그리스도다. Alors la Saint-Esprit vient quand vous comprenez que Jésus est le Christ. 그리고 조금만 기다리면 하나님의 나라 임하게 되는 것이다. Alors après, vous allez comprendre que son règne vienne. 그래서 여러분이 조금만 더 기다리면 이 능력이 나타나는 것입니다. Et vous allez comprendre que vous allez avoir une puissance. 그래, 이걸 놓치지 마라. Il ne faut pas laisser passer ces points très importants. 자, 이걸 가지고 여러분들이 뭐 하는 거 하니까 정식기도 시작하세요. Alors commencez votre prière à l'heure fixe. 여러분에게 이 기도의 힘이 없으면 한계가 와요. Alors si vous n'avez pas cette force de la prière, vous allez vite rencontrer vos limites. 렘넌트들은 한번 해보시기 바랍니다. Alors surtout pour les remnants, je vous conseille fortement cette 그런데 prière. 우리가 자꾸 기도를 틀리게 합니다. Mais on ne fait pas bien cette prière. 정식기도도 꼭 해야 될 게 뭐냐? 하나님께서 성령으로 나에게 역사하심으로 나에게 임마누엘의 축복을 주옵소서. Alors quand vous priez, il faut prier que la bénédiction d'Emmanuel soit avec moi. 렘넌트들은 묵상하면 됩니다. Alors vous pouvez faire la méditation quand vous priez. 쉬워요, 어려워요? Est-ce que c'est facile ou difficile? 이게 굉장히 쉬운 겁니다. C'est très facile, n'est-ce pas? 그런데 대부분 사람들이 이 쉬운 걸 안 합니다. Mais la plupart des gens ne font pas la prière. Pourtant, c'est très 그리고 facile. 뭐 하는 거 하면요. 굉장히 Qu'est-ce qu'ils 어려운 font? 걸 해요. Alors, ils essaient de faire des choses les plus difficiles. 그렇게 안 되지죠. C'est pourquoi ils rencontrent des 얼마나 limites. 쉽습니까? C'est vraiment très facile. 여러분이 하루에 한 번만요. 하나님이 나에게 성령으로 역사해 주옵소서. Alors, il suffit de faire la prière une fois par jour, que cet esprit soit avec moi. 이 정식기도를 조금만 해버리면요. 어마어마한 일이 벌어지기 시작합니다. Alors, si vous continuez à faire la prière fixe, vous allez voir une grande œuvre du Seigneur. 이게 초대교회가 가진 내용입니다.
Ça, c'est le contenu qu'il y avait dans la primitive Église. 이게 지금 아무 사람들이 눈치챌 수 없다만 너무 쉬운 거니까. C'est tellement facile que personne ne peut apercevoir. 그래서 제가 우리 아들 보고 그런 이야기 했어요. Alors une fois, j'ai parlé de ça à mon fils. 네가 1분씩만 하루에 3분만 기도하면 3분만 기도하면 미국 복음화 된다. Alors si tu fais la prière 3 fois par jour et 3 minutes et tu vas faire l'évangélisation des États-Unis. 오늘부터 우리 중직자들은 시작하세요. Alors dès aujourd'hui, les anciens vont commencer de faire cette prière. 모슬렘처럼 시간 정할 필요 없습니다. 그거는 어려운 거예요. 가장 좋은 시간에 하세요. Alors vous n'avez pas à fixer l'heure pour faire la prière comme des musulmans, mais il suffit de fixer l'heure ce qui vous convient. 예, 그때 이 기도 시작하는 겁니다. Et vous commencez. 얼마나 쉽습니까? C'est vraiment très facile. 그런데 이 쉬운 걸 안 하면은 어떻게 되겠습니까? Alors qu'est-ce qu'on va devenir, même si c'est tellement facile qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on va devenir après? 그런데 이걸 자꾸 하면 계속 발전합니다. Et si vous continuez, vous allez avoir un progrès par la suite. 그런데 많은 분들이 이 축복을 지금 놓치고 있는 것이 여러분 이 축복을 계속 누리면 뭔가가 계속 이제 보이는 겁니다. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir la bénédiction et ceux qui arrivent à faire cette prière à l'heure fixe, après, ils vont avoir quelque chose, une vision très grande. 이 목사님들에게는요, 이게 목회 능력이 생겨요. Alors, pour les pasteurs, vous allez avoir une certaine potentialité pour votre ministère. 이런 거 다 내버리고. Alors, laissons tomber toutes ces choses. 예, 정말로 여러분이 기도 시작하면은 Si vraiment vous commencez cette prière, 예수님 약속하실 땅 끝까지 이르니 정인이 되리라. alors Jésus nous a promis que nous allons devenir les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 안 그러면은 Sinon- 목사님 목회 한계가 와버려요. Alors, vous allez, les pasteurs, dans votre travail ministère, vous allez avoir des limites. 기도란 뭐냐? Qu'est-ce que c'est la prière? 나의 한계를 넘는 것이다. C'est dépasser mes capacités. 기도란 뭐냐? Qu'est-ce que c'est la prière? 현장의 한계를 넘는 것이다. C'est dépasser les problèmes sur le terrain. 기도란 뭐냐? Qu'est-ce que la prière? 조건의 한계를 넘는 것이다. C'est dépasser toutes les conditions. 기도란 뭐냐? Qu'est-ce que la prière? 무능의 한계를 넘는 것이다. C'est dépasser toutes mes ignorances. 기도란 뭐냐? Qu'est-ce que la prière? 하나님의 능력으로 사람을 살려내는 한계를 넘어서는 것이다. Alors c'est dépasser tous les problèmes qu'on reçoit alors qu'on peut faire des choses avec la force de Dieu. 옛날에 제가 굉장히 큰 어려움이 왔어요. Alors il y a un jour j'ai rencontré beaucoup de difficultés. 어떤 어려움인가는 설명할 수가 없어요. Je ne peux pas vous expliquer 아마 de quoi il s'agit. 여기에 온 우리 이승훈 목사나 백운규 목사 이런 사람들 알아요. Peut-être pasteur Isongun va peut-être comprendre mes problèmes. 완전히 이 망하는 어려움이 왔어요. Il m'est arrivé vraiment quelque chose qui allait me détruire jusqu'au bout. 그때 제가 이 언약을 붙잡고요. 2달 동안을 정식기도 시작했어요. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé la prière à l'heure fixe pendant 2 mois d'une façon continue. 이 기도를 조금밖에 안 했는데 그때부터 지금까지 온 응답이 어마어마합니다. Alors, j'ai fait vraiment la prière, vraiment pas beaucoup, mais depuis, je vois la grande œuvre du Seigneur qui apparaît dans ma vie. 여러분이 예수가 그리스도다 할 때 가장 문제되는 사단의 세력이 꺾이는 것이다. Alors quand vous proclamez que Jésus est le Christ, vous allez voir toute la puissance de Satan va être détruite. 이 축복 누리고 있으면은 하늘에 있는 천국의 보좌가 이 축복이 많은데 하나님의 나라라고 씁니다. Alors le règne de Dieu va arriver dans votre vie. 이때부터 드디어 조금만 있으면 여러분에게 능력이 나타나는 겁니다. Et quand vous attendez un petit peu, vous allez voir que vous allez recevoir une puissance. 우리 중직자분들이 이 축복을 꼭 누리게 되길 바랍니다.
Alors je prie, je bénis tous les anciens qui vont recevoir cette bénédiction. 렘넌트 이 축복을 꼭 누리게 되길 바랍니다. Je souhaite de cœur que tous les remnants vont recevoir cette bénédiction. 예, 이게 되어지면 그때부터는 이게 되어집니다. 자, 무시기도가 되어집니다. Après, vous allez pouvoir faire la prière sans cesse. 무시기도란 말은 무슨 말이냐? Qu'est-ce que ça veut dire la prière sans cesse? 모든 환경을 놓고 기도하는 것입니다. C'est prier pour tous les environnements. 요거 조금만 했는데 여러분 하루만 해보세요. 역사가 나기 시작합니다. Alors, il suffit de faire une journée, vous allez voir que l'œuvre de Dieu va commencer à agir sur vous. 여러분이 하루만 쭉 말이죠. 한번 실험해 보세요. 내일부터. Alors, essayez tout simplement. 하루만 편안한 마음으로 여러분이 계속 눈에 보이는 거 안에서 한번 기도해 보세요. 놀라운 일이 벌어져요. Alors, essayez pour voir ce qui va arriver à vous, des choses, et vous allez voir une chose merveilleuse. 이게 지금 초대교회가 가진 내용이었습니다. Alors, c'était le contenu que possédait la primitive Église. 여러분 이게 되어지면은 그때부터 예배가 살아나는 것이다. À ce moment-là, vous pouvez faire la prière du culte. 예, 이때부터 목사님이 누구든지 상관없이 강단에 있는 메시지가 살아나기 시작해요. Alors, à ce moment-là, quel que soit le pasteur, vous allez voir tout le message qui vont passer va être restauré. 예, 이 세 가지만 가지고 다 할 수 있습니다. Alors, il suffit de faire avec ces trois choses. 사람들은 너무 쉬운 걸 안 하고요. 어려운 걸 자꾸 해요. Alors, les gens essayent de faire des choses très difficiles alors qu'il y a des choses très simples à faire. 그럼 어찌 되는 줄 압니까? Alors, qu'est-ce qu'on va devenir après? 한계가 와버려요. Vous allez rencontrer certaines limites. 그러면 할 수가 없어요. À ce moment-là, vous ne pouvez 그걸 rien 스스로 faire. 포기해 본다. Alors, à ce moment-là, on va abandonner pour tout. 그리고 이 쉬운 걸 안 하고 너무 어려운 걸 해요. Vous allez vous laisser tomber ces choses qui sont simples, mais vous allez essayer de faire toujours des choses très compliquées. 여러분 이 힘은 어마어마한 힘이기 때문에요. 유럽을 살리고도 남습니다. Alors cette force est vraiment cette force en puissance. C'est pourquoi avec cette force, vous pouvez évangéliser toute l'Europe. 마가다락방에 모인 초대교회가 가진 내용이에요. Alors ça, c'est le contenu que la chambre haute, l'église de chambre haute avait. 자, 이게 굉장히 간단하지만 이 안에 모든 것이 다 들어 있습니다. Ça a l'air très simple, mais il y a tous les éléments importants. 우리 렘넌트들은 아침 시간에 가능하면 이 기도해 보세요. Alors pour les remnants, je vous conseille de faire la prière dans la matinée. 아까 우리 잠깐 만난 사명자들 또 우리 전도인들 이 기도 시작하세요. Alors les trois ministères que je venais de rencontrer, essayez de faire cette prière. 만약 이 깊이 들어가면 여러분 치유되는 역사도 일어납니다. Alors si vous rencontrez dans une prière profonde, il va vous arriver de vous être guéri. 여러분 이 부분에 대한 내용은 성경에 쉽게 찾을 수 있습니다. Vous pouvez facilement trouver dans la Bible, 그런데 mais 이거 외에는 아무것도 필요 없습니다. selon ces éléments, d'autres choses, vous n'avez pas besoin. 그런데 대부분 사람들이 이건 안 하고 딴 걸 자꾸 해요. Mais des gens ne comprennent pas ça, ils essaient de faire toujours des choses, autre chose. 이 축복을 조금만 누리면 될 것인데 딴 거 자꾸 하니까 나중에는 막 큰 어려움이 쌓여버려요. Alors, il suffit de recevoir la bénédiction par la prière, mais comme vous ne faites pas cette prière, après, vous allez rencontrer des épreuves très dures. 여기 있는 우리 렘넌트들은 구원받은 하나님의 사람입니다. Alors, les remnants qui sont ici, vous êtes des sauveurs. 그러면 par 하나님의 Dieu. 방법으로 공부해야 돼요. Alors, c'est pourquoi je vous demande de faire des études à la façon de Dieu. 오늘 우리 중직자들은 하나님의 사람들입니다. Alors, les anciens, vous êtes des personnes, des serviteurs de Dieu. 이제 하나님의 방법으로 사업 시작해야 돼요. Il faut commencer à faire vos affaires selon la façon de Dieu. 그럼 여기에 어마어마한 힘이 À 나타납니다. ce moment-là, vous allez voir que vous allez recevoir des œuvres de Dieu d'une façon merveilleuse. 그래서 이거 외에는 하면 안 돼요. Et vous ne pouvez pas faire autre chose si vous voulez être béni.
아니 세상에 오만 개 다 있는데 이 안에 다 있어요. Mais vous pouvez dire, oh, il y a beaucoup de choses dans le monde, mais non, ce n'est pas ça. Vous allez voir toutes les choses dans ces trois éléments. 아니 공부도 해야 되는데 이 안에 다 있어요. Il faut faire des études, mais non, vous allez trouver dans ceci. 나는 지금 유럽의 시간표 온 것 같기 때문에 여러분에게 간절히 부탁합니다. Alors, je pense que c'est l'heure de l'Europe, c'est pourquoi je vous demande très fortement. 예, 이거 외에 가르치는 교회가 잘못된 교회예요. Alors, si vous donnez des enseignements dans l'Église, ce serait une grande erreur. 그리스도 안에 모든 것이 다 들어있다. Dans Christ, il y a tout. 맞아요? Vous êtes 하나님의 d'accord? 나라에 모든 것이 다 있다. Dans le règne de Dieu, il y a tout. 성령 안에 있으면 모든 능력을 다 잡을 수 있다. On peut tout recevoir comme puissance quand vous êtes dans l'Esprit Saint. 예, 조금만 기도 시작해도 돼요. Il suffit de faire la prière. 여러분은 더 빨리 역사를 납니다. Je pense que vous allez recevoir l'œuvre de Dieu plus 왜냐? rapidement. 유럽이 급하기 때문에. Pourquoi? Parce que l'Europe est en urgence, 그렇죠. n'est-ce pas? 그리고 프랑스가 급하기 때문에. La France est vraiment en urgence. 그런데 또 더 빨리 나는 이유가 있습니다. Il y a encore une autre raison. 워낙 안 했기 때문에 하면 바로 역사를 납니다. 워낙 안 했기 때문에. Ah, parce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent aucun effort. 근데 조금만 하면 돼요. Il suffit de faire. Tout 저는 여러분에게 simplement. 간증합니다. Alors, je vais vous faire un témoignage. 어떻게 이 일을 할 수 있냐? 저는 이것밖에 안 합니다. Alors, comment je peux accomplir mes missions? Mais je fais seulement ça. 다른 거 할 필요 없습니다. Je n'ai pas besoin de faire d'autres choses. 근데 이 축복이 얼마나 큰 줄 압니까? Vous savez à quel point cette bénédiction est grande. 부산에 전혀 안 되는데 가기만 하면 역사는 나요. Alors, à Busan, où j'habite, l'évangélisation, c'est impossible. Mais dès que j'arrive, c'est possible. 솔직한 말로 교회는 무조건 자리 모자래. Alors, je vous dis franchement, mais à l'église, vraiment, il manquait des gens. 그래서 부산에 이게 지금 몇백 명 안으로 또 만드는데 또 모자래. Mais maintenant, on a plus de place pour les fidèles. 근데 이 축복을 누리고 있는데 하나님이 말하냐? 건강 축복도 주시고 다 주세요. Alors, alors, Seigneur me bénit pour ma santé et pour le reste de tout. 참 웃기는 이야기 할게요. C'est vraiment curieux. 제가 나이가 꽤 많습니다. Je suis assez âgée. 예, 이게 물들인 거 아니에요? Je n'ai pas fait la couleur. 비교적 새카맣지요. Relativement, c'est noir, n'est-ce pas? 근데 이 지금요 눈도 아무 이상 없습니다. Et j'ai une vision parfaite. 나는 조그마한 글 다 보입니다. J'arrive à lire même si c'est écrit tout petit. 내가 얼마나 돌아다닌 줄 압니까? Vous savez à quel point je parcours dans le monde entier. 이번에 우리 비서들하고 같이 내가 가서 이게 사진 찍고 특수 검사했거든요. 머리에 뇌에도 아무 이상 없다고 합니다. 혈관도. Alors, à Gorée, j'ai fait tout l'examen pour ma santé et j'avais une santé parfaite. 더 웃기는 거. Ce qui est encore curieux. 이빨도 한 개도 안 썩었습니다. Alors, j'ai aucune carie. 이빨 안 썩은 사람 손 들어보세요. Alors, parmi vous, s'il y a 다 quelqu'un 썩었지. qui a les dents en bonne santé, levez la main. 그게 뭐 진리냐? 진리는 아닙니다. Ce n'est pas une vérité, ce que je vous raconte. 강조하려고. C'est pour vous insister. 이것만 하면 된다. Il suffit de le faire. 그래서 지금부터 우리 유럽 살 선교사님들은 이거 외에는 다 내버리세요. Alors, les missionnaires qui habitent en Europe, laissez tomber tout le reste et faites seulement ceci. 그리스도는 모자라지 않습니다. 예수는 그리스도. Alors, Jésus est le Christ, c'est suffisant. 그렇죠. N'est-ce pas? 여러분이 제일로 큰 축복이 뭐냐? 하늘의 축복이요. Alors, la meilleure bénédiction, c'est celle qui vient du ciel. 우리 렘넌트에게 가장 필요한 게 뭐냐? 하나님의 능력이요. Alors, ce dont les remnants ont besoin, c'est la puissance du ciel. 내일 이야기하겠습니다만 렘넌트 7명이 가진 게 뭐냐? 이걸 가지고 있잖아요. Alors, les 7 remnants qu'ils possédaient, c'était la puissance qui vient de Dieu. 어째서 이게 가능하냐?
Comment c'est possible? 여러분은 구원받았기 때문에 조금만 하면 돼요. Puisque vous avez le salut, vous pouvez faire d'une façon modérément, tout simple. 오늘 우리 중직자들이 지금 기름 부음 받았습니다. Alors aujourd'hui, les anciens ont eu une cérémonie pour être ouins. 제가 이상한 얘기 또 하나 할게요. Alors je vais vous raconter encore une histoire un peu drôle. 저는 이상한 얘기만 계속하는 사람인데 또 하나 할게요. Alors je continue à dire des histoires un peu drôles, mais je vais faire encore une autre histoire. 예, 이거 모르는 복음 모르는 장로 그건 가짜입니다. Alors les anciens qui ne savent pas, qui n'ont pas perçu le mystère, alors ça c'est un faux. 오늘 기름 부음 받은 장로 이 사람들이 진짜 장로요. Alors les anciens qui ont reçu l'onction de ouin, alors ce sont des vrais. 그러니까 다른 장로들 기분 나쁘겠죠. N'est-ce pas, les autres anciens, ils vont dire, oh, je n'ai pas de bonne humeur. 그래서 내가 이단 소리를 듣습니다. C'est pourquoi je dis que je fais partie de l'hérésie. 누가 이단인지는 하나님이 아실 것입니다. Alors Dieu saura qui fait partie de l'hérésie, hérétique. 이제 이분들이 오늘 지금 인직받은 장로 권사 이분 집사 이 사람이 진짜라. Alors ceux qui ont reçu la nomination dans la cérémonie, aujourd'hui, ce sont des vrais. 그래서 가짜를 붙잡지 말고 진짜로 딱 붙잡았어요. Alors il faut saisir la chose véritable. 눈에 안 보이게 여러분 가는 곳마다 사단은 결박될 것입니다. Alors ça se verra pas, mais à chaque fois vous menez vos pas, toute la force de ténèbres va être 여러분 détruite. 가는 곳마다 하나님의 나라 임할 것입니다. À chaque fois que vous venez dans un endroit, le règne de ciel va arriver. 성령의 능력이 뭐냐? Alors qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir de Saint-Esprit? 눈에 안 보이는데 자꾸만 되어져요. Mais ça ne se voit pas, c'est invisible, mais ça accomplit. 참 이상하죠. C'est vraiment bizarre. 아니 공부 굉장히 많이 한 사람이 베드로를 무식하게 봤더니 저게 뭐지? 저게 뭐 사도냐 이게. Alors quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, alors en désignant Saint-Pierre, dit, oh ça c'est un ignorant, il connaît rien, absolument rien du tout. 베드로는 이걸 알고 있었어. Saint-Pierre, il a compris ces mystères. 진짜 지식인 바울이 이런 말했습니다. Alors un vrai savant, Saint Paul, il a dit. 이거 외에는 다 배설물이다. 그랬습니다. Alors sans ces choses, tout le reste c'est comme de la boue. 진짜 지식인 바울이 그랬다는 거예요. Un vrai savant, il a dit ça. 그러니까 요즘 말하면은 하버드대를 나온 이런 실력자요. Ça veut dire que c'est un compétent qui a fait des études à l'université de Harvard aux États-Unis. 말하자면 이게 프랑스 제일 좋은 대학은 소르본 놈입니까? 그런 대학을 나온 수재란 말이에요. Et c'est comparant à l'université en France, c'est l'université de la Sorbonne. 그래서 오늘 우리 제가 지금 계속 자꾸 이야기하는 이유가 잊어먹지 말라고 장로님들, 렘넌트들, 우리 목사님들 이것만 붙잡으면 무조건 유럽 변하는 역사가 납니다. Alors je vous raconte, je répète de plusieurs fois pour que vous ne oubliez pas. 저는 오늘 아침에 5시 반에 일어났어요. Alors ce matin, je me suis levée à 5h30 du matin. 새벽에. C'était dans l'aube. 그래서 일어나서 옷을 입었습니다. Alors je me suis habillée. 아무도 없는데 뛰었습니다. Alors il y avait personne et j'ai couru dans la rue. 그래서 한참 이제 뛰었어요. Alors j'ai continué à courir. 그리고 푸시업 200개 했어요. Alors j'ai fait le mouvement de bras et 100. 일단 한 번 하면 200개 합니다. 200, pardon. Et quand je commence, je fais au moins 200. 아줌마들은 따라하지 마세요. Les madames, n'essayez pas de le faire, c'est difficile. 제 메시지 듣고 우리 교회 권사님 따라하다가 쓰러졌어요. Alors, une des anciennes, en écoutant mon message, elle a essayé de le faire et elle a perdu la connaissance. 그리고 벤치에 탁 앉았는데요. 아무도 없고 내 혼자 딱 앉아요. Alors sur le banc, il y avait personne et j'étais assis 내가 seul. 그 시간에 뭐 했냐? Alors qu'est-ce que j'ai fait à cette heure-ci? 이거였어. Alors j'ai fait ça. 특히 프랑스를 놓고 Alors surtout j'ai prié pour la France, 유럽을 놓고 pour l'Europe. 저는 요거만 하는데 제가 Alors, j'ai 받은 fait ça. 응답이
여러분 적다고 생각하십니까? Alors vous pensez que la réponse que j'ai reçue, est-ce que c'est vraiment peu? 이거는 제가 받은 응답입니다. 하나님이 주신 겁니다. Non, ces réponses, c'est Dieu qui m'a donné. 만왕의 왕 되신 예수께서 40일 동안이나 하나님의 나라에 대해 설명하셨다. Alors, roi des rois, Jésus-Christ, il a expliqué pendant 40 jours. 하늘 보좌에 앉으신 주님께서 성령 능력을 받으라. Alors, Seigneur qui est à côté du trône de Dieu, il a dit, reçois le Saint-Esprit. 그래야만 세계를 살릴 수 있다. À ce moment-là, tu peux sauver le monde. 한 번 더 얘기합니다. Je vous répète encore une fois. 중직자들은 이 안에서 사업 시작하세요. Alors, tous les anciens, commencez vos affaires dans ceci. 렘넌트들은 이 안에서 공부 시작하세요. Alors, pour les remnants, vous faites des études dans ceci. 비교가 안 됩니다. Vous ne pouvez pas comparer avec le reste. 목사님들은 당연히 이 안에서 목사 Alors, 시작하세요. n'est-ce pas, c'est tout à fait naturel pour les pasteurs de commencer dans ceci. 자, 이게 초대 교회가 가진 겁니다. Ça, c'est le mystère que possédait la primitive Église. 얼마나 쉽습니까? N'est-ce pas, c'est facile. 그러니까 제가 이게 뭐 전 세계 교회 가보니까요, 오만때만 짓을 다 안 되게 돼 있어요. Alors, j'ai parcouru le monde et il y avait plusieurs églises que j'ai vues, il y avait beaucoup de fausseté. 요새 또 저 미국은 가보니까 더 웃기더라고요. Alors, en ce moment, aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises qui sont vraiment bizarres. 사람들 모아놓고 눈 찌르고 오만 거다. Alors, on fait réunir des gens et on essaie de enfoncer les doigts dans les yeux. 그래가지고 뭐 가가지고 넘어뜨리고 이렇게. Alors, on essaie de faire tomber des gens en poussant les cris. 안 그래도 정신이 없는 놈을 눈 찌르고 그렇게 돼 있어요. Et d'autant plus qu'on est un peu troublé, on essaie de enfoncer les doigts dans les yeux. Qu'est-ce qu'on va devenir? 아니 기도도 응답도 못 받는 어지러운 놈을 밀어버리면 더 어지럽지. Alors quelqu'un qui est un peu bizarre, alors si on le pousse, bien sûr, il va avoir un vertige plus. 별짓을 다 합니다. Alors vraiment, on fait tout, hein, n'importe quoi. 사단이 보고 너무 기뻐하겠죠. Alors je crois que Satan, il se réjouit de voir ça. 이 안에서 모든 것 다 잡으시기 바랍니다. Il faut absolument tenir l'alliance dans ces choses-là. 자, 이때부터 진짜 신앙생활이 나옵니다. Alors à partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez faire votre 진짜 신앙생활은 foi. 뭐지요? Vous pouvez commencer votre vie de 눈에 foi. 안 보이는 성령께서 여러분을 지금부터 인도하실 것입니다. Alors, c'est-à-dire que le Saint-Esprit invisible va vous aider, vous guider. 바울이 제일 잘한 거 이거 하려고 몸부림쳤어요. Alors, Saint Paul, ce qu'il a fait, le mieux, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. 자, 성경 하나만 얘기해 볼게요. Alors, je vais vous donner un exemple. 사도행전 13장에 보니까 성령의 인도받으려고 바울이 몸부림을 쳤어요. Alors, dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 4, alors on voit à quel point Saint Paul avait une envie terrible pour être conduit par Saint-Esprit. 이때 참된 제자를 만나게 되는 것입니다. Alors, numéro 2, à ce moment-là, il va rencontrer des disciples, des vrais disciples. 오늘 제가 아까 만난 제자들 아마 참된 제자라고 저는 믿어집니다. Alors, aujourd'hui, j'ai rencontré des disciples vrais. 참된 제자는 하나님이 세운 겁니다. Alors, les disciples vrais sont établis par Dieu lui-même. 이때부터 프랑스 유럽 전역에다가 참된 지교회를 세우는 겁니다. Alors, à ce moment-là, à partir du moment où vous avez compris toutes ces choses, vous allez établir l'église régionale. 장로님들 왜 많이 세우느냐? Alors, pourquoi on a nommé beaucoup d'anciens? 더 많이 세워야 돼요. Ce n'est pas suffisant. Il faut encore plus. 왜 그러냐? Pourquoi? 이 축복 가지고 이걸 해야 돼요. Parce que sous la bénédiction, on doit faire ça. 유럽 전역에다가 이걸 펴는 거예요. Dans toutes les régions de l'Europe, il faut faire ça. 유럽 전역에다가 빛을 비추는 거예요. Dans toutes les régions de l'Europe, il faut mettre la lumière. 이게 초대교회가 한 일이라니까요. Ça, c'est la primitive église. 유럽 전역에다가 말씀을 심는 거예요. Alors, planter, semer toute la parole de Dieu dans toute la région de l'Europe.
빛을 비추면 어두움은 다 도망가게 돼 있어요. Alors si on éclaire avec la lumière, toutes les ténèbres vont disparaître. 절대 어두움은 소리 질러서 도망가는 거 아닙니다. 빛이 있어야 도망가는 겁니다. Alors le ténèbre va disparaître lorsque la lumière vient. 자, 지금부터 우리 중직자들과 전도인들은 기억하세요. Alors maintenant, tous les anciens de l'Église vont se rappeler de ça. 로마서 16장입니다. Dans Rome chapitre 16, 로마서 16장에 모든 중직자 명단이 나오잖아요. alors on voit tous les listes des anciens. 로마서 16장 보면 굉장히 중요한 게 나옵니다. Alors dans Rome, on voit des choses très importantes. 지금부터 여러분들은 5가지를 찾아내세요. Alors il faut trouver 5 choses. 지금부터 여러분들이 이 축복을 누리게 되면 5가지가 나옵니다. Alors si vous vous en réjouissez dans la bénédiction, naturellement vous allez trouver 5 choses importantes. 하나님이 주시는 기도 제목들이 쭉 나옵니다. Alors vous allez voir que le Seigneur va vous donner comme sujet de prière. 자, 절대로 빼앗기지 않는 기도 제목을 하나님 주실 겁니다. Alors ces prières seront jamais arrachées qui que soit. 여러분들이 이것을 하고 있으면 반드시 여기서 이게 나와요. Alors si vous continuez à faire cette prière, vous allez avoir le sujet de prière par la suite. 이게 지금 간단한 게 아니라니까요. Ce n'est pas quelque chose de simple. 여러분이 지금 이 축복을 누리고 있으면 임마누엘 누리고 현장을 누리고 강단을 누리고 있으면 기도 제목이 딱 만들어져요. Alors si vous êtes sous la bénédiction et que vous vous réjouissez dans Emmanuel et que vous faites la prière sans cesse et que vous pouvez tenir l'alliance à travers la prière de culte du dimanche, alors à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir la réponse et vous allez recevoir et vous allez avoir le sujet de prière. 포기하지 않고 기다리고 있으면 중요한 전도 방향이 나와요. Et vous pouvez avoir aussi la direction de l'évangélisation. 그래서 이때까지 포기하지 말고 계속해라. Alors il ne faut pas laisser tomber et vous allez continuer. 이게 로마서 16장의 비밀을 가진 인물들입니다. Alors ce sont des gens qui ont percé le mystère qu'on voit dans Rome chapitre 16. 이때부터 영세전에 감추인 것이 보이기 시작합니다. Alors on va discerner, découvrir ce qui est caché depuis la fondation du monde. 이제 나타나신 바가 됐다 그랬습니다. Alors maintenant tout est révélé. 이제 여러분 응답이 오고 하나님의 말씀이 성취되기 시작합니다. Alors vous allez voir l'accomplissement de la réponse. 자, 어느 정도 되어지느냐? Alors jusqu'à quel point? 전혀 문제 없습니다. 영세 무궁토록 하나님께 영광 돌리게 된 것이다. Alors jusqu'à l'éternel, vous allez rendre la gloire à Dieu. 우리 중직자들 임명받은 분들이 뭐냐? 모든 영광을 하나님께. Alors il faut rendre toutes les gloires à Dieu, n'est-ce pas? 영원한 게 보이게 됩니다. Alors il faut voir ce qu'est l'éternel. 요게 초대교회가 가진 비밀입니다. Alors c'est le mystère que la primitive Église avait. 이대로만 하시면 돼요. Il suffit de continuer. 자, 결론 맺겠습니다. En conclusion, 이제 오늘 저녁부터 à partir ce soir, 조금 고민을 한번 시작해 보세요. il faut faire un peu de réflexion. 이 축복을 누리는 Ceux qui sont sous la bénédiction, 성령 충만의 나의 방법이 뭐냐 찾아내세요. alors quelle est ma façon qui peut être remplie de Saint-Esprit? 이게 결론입니다. Alors c'est la conclusion. 자, 다 있어도 안 찾아내면 이번 전도인 오늘 전에 임명받는 분 있죠? 찾아내세요 방법을. Alors il faut trouver la méthode. 우리 렘넌트들 찾아내세요. Remnant et ceux qui ont eu la nomination aujourd'hui, alors cherchez la méthode. 나는 성령 충만의 방법이 어떤 것인가 찾아내라니까요. Alors ma façon d'être remplie de Saint-Esprit. 그럼 Alors 끝나는 겁니다. cherchez. Alors c'est fini. 예수님이 Le reste. 약속하셨잖아요. Jésus a promis. 성령 충만 받으면 건너가고 땅까지 정인이 되리라.
Alors, vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 오늘 기름 부음 받은 최고의 우리 중직자들 이 방법 찾아내세요. Alors, cherchez ceux qui ont reçu la nomination 자, des anciens. 저는 어떻게 찾아냈냐? Alors moi, comment j'ai trouvé? 저는 가장 쉬운 방법을 찾아냈어요. Alors moi, j'ai trouvé une façon la plus facile. 그 예서도 없지만 찾아냈어요. 진짜 응답 옵니다. 찾아내면 정말 응답이 온단 말이에요. Ah, si on trouve, vraiment, on peut recevoir la vraie réponse. La 이게 réponse 오늘 vraie. 제일 중요한 결론입니다. Ça, c'est la conclusion la plus importante. 그렇잖아요. 예수님이 말씀하시는 거 찾아내야 될 거 아니에요. Puisque Jésus nous a enseigné, il faut trouver la réponse. 여기에 나의 방법을 찾아내라니까요. Il faut trouver ma façon. 그래 제 같은 경우는 어떻게 하느냐? 가장 쉬운 방법으로 해요. Alors, pour moi, j'ai trouvé quelque chose de vraiment simple. 그리고 가장 좋은 시간에. À l'heure propice. 저는 다른 스케줄 먼저 안 짜고 이 스케줄부터 먼저 짭니다. Alors, tout d'abord, dans mon emploi du temps, ça, c'est les premières choses qui vont être en place. 그러면 가만히 있는데 응답 와요. Alors, je fais rien, mais toutes les réponses vont s'accomplir. 분명히 약속할 수 있습니다. Vraiment, je vous donne ma parole. 우리 렘넌트들은 성공하는 자리에 와 있을 겁니다. Alors, tous les remnants, vous allez avoir un succès dans vos carrières. 이 방법만 찾아내면 장로님들 통해서 세계 살리는 일이 분명히 일어나게 될 것입니다. Alors, si vous trouvez cette façon, à travers les anciens, vous allez voir la mondialisation, l'évangélisation mondiale. 안 찾아내지면 다른 사람 물어서라도 찾아내세요. Alors, si vous ne comprenez pas, demandez aux autres pour trouver la réponse. 아니 길 모르면 물어서 가잖아요. 그럼 여러분 찾아내면 이거 얼마나 중요한 거 이걸 찾아내세요. Alors, si vous connaissez pas le chemin, vous demandez aux autres, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. 렘넌트 7명이 이걸 다 찾아냈잖아요. Alors, les 7 remnants, ils ont trouvé cette façon. 자, 여러분 돈 생긴 일인데 안 하겠어요? N'est-ce pas? Ça vous fait gagner de l'argent, alors pourquoi on ne le ferait pas? 아니 교회가 부흥되는 일인데 안 하겠어요? Alors, cette façon va donner la prospérité dans votre église, alors pourquoi on ne le ferait pas? 아, 여러분 가는 곳마다 교회가 살아나는데 안 하겠어요 이거를? Alors, à chaque pas que vous menez, vous allez voir la prospérité de l'église. 하나님이 얼마나 좋으신 하나님인지 간단한 방법으로. Alors, n'est-ce pas vraiment, Seigneur est bon, et il nous donne d'une façon très simple. 그래서 이 방법이 없으면요 응답 못 받냐 그건 아닙니다. 이 알면 유럽을 살리게 됩니다. Alors, si vous connaissez cette façon, vous pouvez faire vivre l'Europe. 우리 렘넌트들은 반드시 학업에 승리하게 돼 있습니다. Alors, pour les remnants, vous allez avoir sûreté dans vos études. 점검했게 되겠습니다. Alors, quelques épreuves, quelques preuves. 사도행전 1장 8절의 결과가 어땠습니까? Alors, quel est le résultat de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, 마가다락방에 dans la chambre haute? 바람 같은 불 같은 역사가 났다. Alors, il y avait un événement qui s'est produit comme le vent et comme du feu. 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça veut dire? 사람의 힘으로 막을 수가 없어요. Alors, avec la force des êtres humains, on ne peut pas les empêcher. 그래서 이제 여러분들은 이 힘 가지고요. 프랑스도 살리고 유럽도 살리고. Alors, avec cette force, vous allez faire vivre la France et toute l'Europe. 예, 오늘 결단 내려야 됩니다. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir la décision. 공부가 필요 없냐? 아닙니다. 이 안에서 해야 됩니다. Vous avez besoin des études, n'est-ce pas? Mais il faut faire des études dans ceci. 두 번째 증거입니다. Alors, deuxième point, dans la conclusion. 성령 충만의 방법 가진 중직자를 세웠는데 어떤 일이 벌어졌죠? Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on a nommé des anciens? 어떤 일이 벌어졌습니까? Qu'est-ce qui s'est passé? 곳곳에 3천, 5천 막 제자가 막 일어났어요. Alors, partout, 3000, 5000 fidèles qui vont arriver. 아니 이 방법을 찾아냈는데 역사가 막 일어났잖아요. Et on a trouvé cette façon et il y a tout l'œuvre de Dieu qui va apparaître. 지금 제가 설교하는 게 아닙니다. 증거하는 겁니다.
Ce n'est pas que je prêche maintenant, je vous donne mes témoignages. 앞으로 이 목사님들과 우리 교회에서 어떤 일이 나는가 한번 보세요. Alors vous allez voir ce qui va se passer dans mon église et dans votre église. 이제 이 방법을 찾아낸 저에게 하나님이 어떤 교회 역사를 하는가 한번 보시라니까요. Alors vous allez voir à vos propres yeux l'œuvre de Dieu. 사도행전 13장 1절 4절 성령 충만의 비밀 가진 바울에게 어떤 일이 벌어졌죠? Alors qu'est-ce qui s'est passé à Saint Paul qui a perçu le mystère de Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres chapitre 13 versets 1 à 4? 응답이 안 오는 것 같을 때도 사도행전 16장 6절 10절 이때 이 방법을 체험하는 어떤 일이 벌어졌죠? Alors dans l'apparence, à l'apparence il y a rien, mais il y a des miracles qui se produisent. 마게도냐 문이 열려졌잖아요. Alors la porte de Macédoine est ouverte. 사도행전 19장 1절 7절 성령 충만 받고 난 뒤에 어떤 일이 벌어졌죠? Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres chapitre 19 verset 21? Une fois on a reçu la Saint-Esprit. 두란노 운동. C'est le mouvement 또 로마. pour Rome. 자, 어마어마한 문이 열렸다니까요. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. 더 이상 할 말이 없어요. Je n'ai rien à vous dire de plus. 끝입니다. C'est la fin. 오늘 여러분이 사업, 인생, 교회, 렘넌트 다 새롭게 하시길 바랍니다. Alors aujourd'hui pour vos affaires, les études, vous allez recommencer à zéro. 여러분은 하나님의 사람입니다. Vous êtes les enfants de Dieu. 그래서 하나님의 방법으로 Il faut commencer par la méthode de Dieu. 아마 이 언약만 붙잡으면 정거리 나게 될 것입니다. Alors si vous tenez cette alliance, vous allez voir les preuves. 여러분 이 내년에 또 만났을 때는 여러분에게 많은 정거리들이 나게 됐을 겁니다. Alors quand on va se retrouver l'année prochaine, on va voir qu'il y avait beaucoup de miracles qui s'est produits. 오늘 이 축복이 여러분이 넘쳐나기를 예수 이름으로 축원합니다. Alors je prie que vous allez recevoir la bénédiction au nom de Jésus-Christ. 예, 우리 교수님이 통역한다고 수고를 많이 하셨습니다. L'interprète a fait beaucoup d'efforts pour 그래. son travail. 그거 봐요. 이 다른 목사님하고 내가 나올 때보다 훨씬 박수 많이 치잖아요. 근데 왜 이리 느리게 하냐 물었더니 프랑스 사람들이 얘기해서 수준 높은 말을 한다네. Alors j'ai demandé pourquoi elle parle lentement et on m'a répondu elle a un bon français, elle parle avec un bon français. 이 통역된 것이 또 많이 퍼져서 우리 프랑스 사람들에게 복음 전거되기를 바랍니다. Alors je souhaite que on va donner comme matériel pour l'évangélisation. 기도하겠습니다. Prions Seigneur. 하나님께 감사드립니다. Nous rendons grâce au Seigneur. 시대적인 전도자들을 부르시니 감사를 드립니다. Nous remercions à Dieu que tu nous as réunis tous les missionnaires ici. 이 언약을 절대로 놓치지 않게 하옵소서. Et que nous saisissons très fortement cette alliance que tu nous 이제 as 교회 donnée. 살리고 현장 살리며 프랑스와 유럽을 살리게 해 주옵소서. Alors que on va faire vivre les terrains sur le terrain, l'Europe et la France. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nous prions au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen.